be kept holy. Kahibaw sila na ang balay sa Ginoo kinahanglan magpabiling limpyo o They balaan. know you Amen. cannot remain in sin and say grace will abound. Kahibaw sila nga dili ka kinahanglan magpabiling sa sala ug ang grasya mo padayon. But you know what they did? Pero kahibaw ba ka sa ilang gibuhat? They abused the process. Giabusahan nila ang proseso. When people bring offering to the church, Na kung ang mga katawhan magdala og gasa sa simbahan, instead of them to use it for the things of God, they use it personally. naunta ilahang gamiton sa buluhaton sa Ginoo, ilang gigamit sa ilang kaugalingon. Then if it is a lady that brings the offering, they sleep with her right inside the church. Na kung ang babae magdala sa offering, makipaglawas pagin sila sa babae, dinha pagin sa simbahan. Their father warned them, they refused to listen. Gibadlong na sila sa ilahang papa, pero wala pagyahapon sila naminaw. And God killed the two of them in one day. Kung ang Ginoo gipatay ang duha sa usa ka adlaw. When you abuse grace, you lose glory. Kung abusaran nimo ang grasya, mawa nimo ang himaya. But when there is grace and glory upon your life, Pero kung naa ang grasya o ang himaya sa imong kinabuhi, let me tell you 5 things very quickly that will happen, then I'm going to pray. dahil ko yung lima ka buok na isulti ninyo nga mahitabo When mag-ampo you na. receive grace and glory upon your life, Na kung madawat na nimo ang grasya o himaya sa imong kinabuhi, number 1, your head will be lifted. una, ang imong ulo mapataas. It means you will be promoted. Ikaw ma-promoted. It means no more casting down for you. Imo siya dili na ka magsubong diha. The Bible says in Psalm 105,